अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज जिन मौज़ूआत पर हम आपसे बात कर रहे हैं उनमें से अमरीकी बहरे बेड़े पर जो है 72 घंटों में 4 हमले हुए हैं, उसके साथ साथ बात करेंगे बहीरे अहमर की सूरत हाल पर, यूरोप और अमरीका के दरमियान बढ़ती हुई तलखियों पर भी आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं यमन के हवाले से, जहां यमन की यमन के जो फौजी तर्जुमान हैं उन्होंने क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स यानी USS हैरी एस ट्रूमैन कैरियर ग्रुप को जो है दोबारा निशाना बनाया हुआ है। और इस वक्त मेरे सामने जो आदाद शुमार आ रहे हैं, यानी जो 72 घंटों में तकरीबन ये चौथा हमला था। 1 घंटा कबल अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अपने ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी दहशत गर्दों के खिलाफ, क्योंकि जारी बात हम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही है उनके हैं, तो खिलाफ जारी ऑपरेशन की तस्दीक की। और फिर अमेरिका ने हफ्ते में से ईरान की पुष्पनाह वाली ग्रोह के खिलाफ शदीद हमले शुरू किए। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि आपको पता है कि यमन जिस तरीके से एक्टिव हुआ है, एक तरफ तो कल रात को मैंने आपको खबर दी थी कि तिल एबब के करीब उन्होंने क्या किया था, मिसाइल दागे हैं। और उन्होंने इससे पहले अब्दुल मालिक हौसी जो उनके सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि भाई साहब हम नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में भी नहीं छोड़ेंगे। और आपको जो है अगर गजा का मामला ठंडा नहीं होता, सीज फायर नहीं होता, तो हम खामोश तमाशाई नहीं बन बैठेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि कल रात जो हमले हुए, उस हमलों के बाद अब ये दूसरी मर्तबा है कि बहीरे अहमर में यमन की फौज दोबारा एक्टिव हो चुकी है और उन्होंने तबाही मचा दी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी सूरत हाल में अगर हम देखें, यमन अपना वो एक अकेला वाहिद रोल जो मुसलमान मुल्क है निभा रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें, हिजबुल्लाह थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। आपको पता, आपके इल्म है कि वहां पे जो सदर है लेबनानीज, वो थोड़ा सा दूसरा आगे, जारी बात है वो अमरीका का ज्यादा यानी झुकाव जो है उसका अमरीका की तरफ ज्यादा है। दूसरे शाम के हालात भी आपको पता है कि शाम में भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। लेकिन ये ऑपरेशन के बाद अब अमेरिका ने जो बात की है वो ये की है कि भाई साहब, वो कहते हैं कि हमने ये जो ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी ग्रुप है, इनके नतीजे इन्होंने कुछ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किए। अभी बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है यानी मुख्तलिफ चीज़ों पे एहतजाज भी हुए यमन में। लेकिन एक बार अगर हम देखें तो अमरीकी जनरल ने कहा है कि वो ज़्यादातर अपने हदफ से हटकर, हमने जो निशाने बनाए वो ज़्यादातर हटकर थी, और वाशिंगटन ने यमन को मोहल्लिक और जबरदस्त ताकत से निशाना बनाने का अहद कर लिया है। जारी बात है यमन की जानिब से जो कार्रवाई हो रही है अब अमेरिका ने तय कर दी, क्योंकि अमेरिका ने कल रात भी हमले किए, आज भी कुछ हमले हुए। वो कहते हैं कि जब तक यमनी मुसल्लह ग्रोह बहीरे अहमर और खलीज उदन पर हमला बंद नहीं कर देते, ये तिजारती रास्ता आलमी शिपिंग ट्रैफिक का तकरीबन 12% संभालता है। ईरान के मज़ाहमती महाज का ये हिस्सा हौसी गजा की जंग के आगाज से ही तिजारती रास्ते को मुतासिर कर रहे हैं, और उन्होंने फलस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती का दावा भी किया है। अब यमन ने कहा है कि अमरीकी बमबारी उनकी गजा की हिमायत यानी उसको नहीं रोक सकेगी। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि वो कहते हैं कि भाई साहब आप करें। इससे पहले USA, UK, इजराइल, अरब ममालिक सब ने मिलकर किया है। इसराइल ने कहा है कि उसने यमन से दागा गया जो मिसाइल था उसको भी रोका है, जबकि बेर शुबा और नेग्युआ सहरा के कुछ हिस्सों में फिजाई हमलों के बाद सायरन भी बजने लगे हैं। दूसरे अगर हम बात करें एक तरफ तो ये सिचुएशन है जो हम आपके सामने रख लें कि यमन किस तरीके से एक्टिव है, जो अपना किरदार निभा रहा है, और दूसरे अमेरिका पूरी प्लानिंग कर चुका है कि वो कहता है कि भाई बहीरे अहमर को किसी न किस तरीके से आजाद कराना है। अब आजाद कराने की जो बात उन्होंने की इसमें कोई शक नहीं है कि सूरत हाल आपके सामने है। अब मामला ये है इस सारी सिचुएशन में कि भाई साहब यमन जो है वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। हालांकि मैंने आपको कहा कि कई बार उन पर हमले हुए और इन 2 दिनों में भी हमले चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यमन कहता है कि नहीं, जब तक सीज फायर नहीं होता हम खामोश तमाशाई नहीं बने बैठेंगे। और यही वजूहात है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रास्ते बंद हैं। शाम का रास्ता
जोलानी या गोलानी जो भी है, जो वेस्ट कोट टाई पहन के आ गया है, जाहिर बात है कि रिजीम चेंज में वहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि अमेरिका, इजराइल और आपको पता है कि टर्की, अरब ममालिक चाहते हैं कि ग्रेटर इसराइल के लिए कोई ज़मीन दी जाए, तो उन्होंने पूरी प्लानिंग दी, और पूरी प्लानिंग के तहत वही जोलानी जो सबसे पहले उस पर कई मिलियन डॉलर्स के जो है उस पर इनामात थे, और वो इनामात इसलिए ख़त्म हो गए, वो वांटेड, अमेरिका के लिए वांटेड थे, सुपर वांटेड थे, और इजराइल के लिए। लेकिन जब वो उनके आलाकार बन गए, यानी क्योंकि शाम के जो खिता मैं बारहा इस बार इसलिए जिक्र कर चुका हूं कि आप लोगों की यकीन दहानी हो कि शाम की वजह से जो असलहा जाता था हिजबुल्लाह के लिए या गाजा के मुजाहिदीन के लिए, ये सारी चीजों को रोकने के लिए शाम की सरजमीन को रोकना था। हालांकि रास्ते और भी बहुत सारे हैं, अभी भी असला पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं, लेकिन बहरहाल सोच ये थी कि इसको बंद करेंगे। फिर आपको पता है कि इसराइल जो है अंदर, यानी बफर जोन, जो गोलान के पहाड़ियों के बफर जोन, इस पर कब्जा कर चुका है, अंदर शाम के मुख्तलिफ इलाकों में वो घुस चुका है, और फिर उन्हें हमले भी किए हैं। तो जोलानी में तो इतनी हिम्मत नहीं है, जिसको पाकिस्तानी बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कम से कम वो जवाब तो दे दे कि वही सब आपकी सरजमीन है, बेशक आप प्लांटेड हैं, आपको लाया गया है, लेकिन अभी तक आप में हिम्मत नहीं हुई कि आप कम से कम इसराइलियों को जवाब तो दे सके। नहीं दिया है, उन्होंने कल शाम के लोगों को मारा है। सो बहरहाल अब आगे जो हम आपके सामने बात करें वो ये है कि रूस और यूक्रेन की जो बात हो रही है, व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर तकरीबन 30 रोज के लिए हमले ना करने पर राजी हो गया। जंग जो है वो खत्म करने में मजीद पेशरफ्त के लिए रूसी मुतालबात की तवील फहरिस्त बरकरार है, और ये बड़ा मसला है। मैंने पहले भी कहा था कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इस मामले को किसी न किसी तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। क्रेमलिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों का तबादला करेंगे। अमेरिका और रूस ने बहीरे असूद में जंग बंदी और मुस्तकिल अमन के लिए टेक्निकल तरीके से जो मुज़ाकरात उस पर इत्तेफाक कर लिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई। अब जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप इसमें बहुत एक्टिव रोल इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप पुतिन के साथ दोबारा ताल्लुकात, वो माजी के ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। उस पर मैं आपके सामने कई बार जिक्र कर चुका हूं। व्हाइट हाउस के मुताबिक रूस यूक्रेनी तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज के लिए हमले ना करने पर राजी हो गया। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिका और रूस ने बहीरे असूद में जंगबंदी और मुस्तकिल अमन के लिए जो है मामला शुरू किए। लेकिन अब देखना यह कि जाहिर बात है, यह खबर जो है जो मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि आपके सामने रख, क्योंकि बहुत बड़ा अहम इशू है। उसकी वजह यह है कि भाई साहब, आप यूक्रेन और रूस की इस वार के बाद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी बढ़ चुकी है, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ चुकी है। मगरबी दुनिया जो इन्हिसार कर रहा था, जर्मनी और दीगर, जर्मन की आप अगर देखें मईशत तो तबाह हो चुकी है। उसकी वजह लोग रो रहे हैं। उसकी वजह कि सबसे ज्यादा इन्हिसार जो था वो रशियन ऑयल पे था, दीगर चीजों पे था। और जब अचानक ये लाइन कटती है, जब लाइन कटती है तो फिर सूरत हाल मजीद जो है वो खराब की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं। व्हाइट हाउस का मजीद इस मामला के वजह से कहना है कि मुज़ाकरात फौरी तौर पर मशरिक वस्ता में भी शुरू होंगे। ट्रंप पुतिन फोन कॉल में जब इत्तेफाक किया गया कि अमेरिका और रूस के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के बहुत सारे फवायद हैं। अब आप समझदार हैं कि भाई ट्रंप को क्या चाहिए। दूसरे अमेरिका और यूरोप में बढ़ती हुई दूरियों पर भी बात करना जरूरी है। उसकी वजह है कि यही रूस था जिसको अमेरिका, यानी अमेरिका ने रूस को एक अमरीश पुरी की तरह विलन बना के पेश किया था कि भाई सब पूरे यूरोप को खा जाएगा। अब यूरोप और कनाडा अमेरिकी साख्ता जंगी तैयारों के मुतबादिल के हवाले से सोच रहे हैं। कनाडा और यूरोप में ये सवालात बढ़ते जा रहे हैं कि क्या आला मयार के अमेरिका जो असलहा है वो, यानी जैसे F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर की बढ़ते पैमाने पर खरीदारी में मगरबी ममालिक के लिए अमरीकी दिफाई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने के लिए हवाले से एक नई हिकमत अमली के हवाले से सोचा जा रहा है। अब जाहिर बात है कि उसका इंतखाब भी करना है, क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ आपके सामने इसलिए मैं रख रहा हूं कि मगरबी दुनिया में कहीं ना कहीं खौफ है।
اور وہ خوف کیا ہے میں بارہا اس پہ ذکر چکا ہوں. 2 ماہ سے بھی کم وقت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی خارجہ پالیسی کے کئی دہائی پرانے روایت کو بدل کر رکھا ہے. اس کی وجوہات آپ کے سامنے. ڈونلڈ ٹرمپ بارہا یہ ذکر کر چکے بھائی صاحب اب آپ دیکھیں یہ پالیسی تو امریکہ نے بنائی تھی. امریکی ایک پالیسی بناتے ہیں جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے, اور دوسرے دن اب کل پرسوں جو ہمارے وہ کچھ چیزوں میں بات ہوئی ہے پاکستان میں جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو اس میں کچھ آل پارٹی کانفرنس تھی. ویسے آل پارٹی کانفرنس تو اس کو میں نہیں کہوں گا, ویسے تھی جو فارم 47 کے لوگ ہیں وہی بیٹھے تھے. اس میں ایمن ولی نے ایک بات کی کہ بھائی صاحب جناب آرمی چیف صاحب اگر آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ خارجی ہیں جو بھی ہیں, کل ایسا نہ ہو کہ ان کے خلاف تو آپ دہشت گردی کر رہے ہیں, آپ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں, ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو دہشت گرد اور پتہ نہیں کیا کیا الخوارج پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے آپ ان کا تو چناؤ کر رہے ہیں. لیکن آپ ہمیں یہ بھی واضح کریں کہ کیا 5 سال بعد یا آپ کے جانے کے بعد جو نیا چیف آئے گا یا نئے لوگ آئیں گے تو پھر کیا طالبان جو ہے جن کو آج دہشت گرد کہا جاتا ہے تو پھر یہ اچھے طالبانوں میں چلے جائیں گے؟ تو یہ ویسے میرا یہ بات اس لیے میں نے بیچ میں ڈال دی کہ امریکہ کی سچویشن کچھ جس طرح ہے. امریکہ ایک پلاننگ کرتا ہے, میں نے جس طرح روس کی بات کی, ان کو ایک شکتی کپور, آپ نے بالی ووڈ کی فلمیں تو سارے دیکھتے ہیں, تو پرانی فلمیں بڑے خطرناک ہوتے تھے, زیادہ تر ہیروئن ان کی شکار ہوتی تھی. تو اب جو ہے کیونکہ روس کو اتنا خوفناک بنا دیا تو مغربی دنیا میں خوف تو ہے, اوپر سے روس امریکہ روس کے قریب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چین کو تنہا کرنا چاہتا ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی خارجہ پالیسی کی کئی دہائیوں پرانی جو روایت ہے اس کو بدل کر رکھا ہے, اور اب انہوں نے نیٹو کے ارکان کو اس بات پر سوال اٹھانے پر بھی مجبور کر دیا ہے کہ آیا امریکہ دوسرے یورپی ممالک کے روس کے حملے کی صورت میں جو ہے ایک دوسرے کا دفاع کرنے کے لیے وہ کیا یہ عہد کو بھی پورا کرے گا. یعنی اب نیٹو کا معاملہ بھی اس میں بڑی پریشانی چل رہی, کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ ایلون ماسک جو ہے وہ کہہ چکے کہ نیٹو کو بھی ختم کرو یار, اس کا کیا فائدہ ہے. بہرحال اس کے علاوہ انہوں نے روس کے ساتھ بار بار قربت کے اشارے دی اور زیادہ تر امریکی غیر ملکی امداد معطل بھی کر دی. وہ سچویشن بھی آپ کے سامنے. اس وقت پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بھی بات کرنا ضروری, کیونکہ خطے میں اب چنگاری آ گئی اور آگ بھڑکنے کو تیار ہے. جس کا خدشہ تھا, جس کا خوف تھا, جس کے بارے میں بارہا ہم بات کرتے تھے, اس لیے پھر ہم کو کہا گیا کہ بھئی سب ان پہ پی کا ایکٹ لگا دو. اب کہا جا رہا ہے کہ یعنی دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی دیکھنے کو مل رہی ہے اس میں کمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. اس کی وجہ یہ کہ طورخم تجارتی گزرگاہ جو ہے 25 روز بعد کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. پاکستانی جو جرگہ تھا اس کے سربراہ جواد حسین کاظمی کا کہنا ہے کہ صبح 9 بجے طورخم سرحد پر جو ہے فلیگ میٹنگ کا انعقاد کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ فلیگ میٹنگ کے بعد تجارتی گزرگاہ کھول دی جائے گی. میڈیا رپورٹس کے مطابق طورخم سرحد پر متنازع تعمیر کے خاتمے پر جو ہے افغان حکام جو ہے وہ رضامند ہو گئے ہیں. اور اب معاملہ یہ ہے کہ JCC اجلاس تک فائر بندی بھی جاری رہے گی. سید جواد حسین کاظمی کا کہنا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی حکام جو ہے انہوں نے افغان حکام کے فیصلے پر اظہار اطمینان بھی کیا ہے. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی جو گزرگاہ ہے, ایک طرف تو یہ سچویشن ہے, اللہ کرے کہ راستہ کھلے. شام اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں نے جس طرح شروعات میں بات کی, اس دوران سعودی عرب نے شام کی سرزمین پر اسرائیلی فضائی حملے کی شدید مذمت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین یعنی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی قرار دیا ہے. ویسے تو ہونا چاہیے میرے خیال میں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شام پر تو میں پہلے بات کر چکا ہوں. اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل بیچارے کیا کر سکتے ہیں, وہ بھی ان کی حالت بھی بڑی خراب ہے. جس طرح ہمارا چیف جسٹس جو ہے اس کے پاس ایک ہتھوڑا ہے, اسی طرح یہ جو اقوام متحدہ سلامتی کونسل ہے اس کی بھی صورتحال کچھ اس طرح. لیکن بہرحال سچویشن جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے پوری دنیا کی. ہر طرف حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ حالات کچھ اچھے سمت میں نہیں بلکہ بڑے برے حالات پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں. اب اس حوالے سے سعودی عرب بھی کہہ چکا ہے کہ بھائی ان حملوں کی انہوں نے مذمت بھی کیا, اور وہ کہتا ہے اسرائیل نے کھلا عام خلاف ورزی کی جو علاقائی سیکیورٹی استحکام کے لیے خطرہ ہے. اور اسی طرح SPA کے جو رپورٹ ہمارے سامنے, انہوں نے کہا کہ ریاض نے بین الاقوامی رد عمل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھائی سب مزید شدت پسندی کو روکنے کے لیے ہم سب کو ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہوگا, اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرنی ہوگی. بہرحال
اب دیکھتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا ہوتا ہے، کیونکہ شام کی جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ بھی انہوں نے بھی رپورٹ کیا کہ اسرائیلی طیاروں نے کیا کیا ہے، وہ بھی مختلف جگہوں میں انہوں نے جگہوں پر جو ہے حملے کیے ہیں، اور اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب ہم نے جو حملے کیے ہیں ہم نے فلاں توپ سے ہمیں بڑی ٹینشن تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شمسن کے دیہاتوں میں فوجی ٹھکانوں پر انہوں نے بمباری کی، اسرائیلی فوج نے حالیہ حملوں میں کوئی تبصرہ کرنے سے جو ہے یعنی گریز انہوں نے کیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ جو میں یدیوت اہرونوت اور دیگر اخبارات پڑھ رہا تھا تو اس میں میرے سامنے جو چیزیں اس میں یہ آیا کہ بھائی صاحب وہ یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ہم یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اسرائیل کہہ رہا ہے۔ بہرحال عالمی منظرنامے پر ہم نے آج کی جو تمام اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جو کمنٹ سیکشن ہے اس کو میں پڑھتا رہتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جواب دوں، لیکن اگر وقت نہیں ملتا ہے یا کبھی ٹائم نہیں ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔